Yonani, Okamataba Congolais en otage. Mama, Bampangi Mundu Bana ya Congo, Mbota la Bene Nyonso. Umekuiza bubu ya inantoa la beno à travers vidéo ya isabeto sur la fioti na mambo kena kuluta na Congo. Pambave, mutu betke tubaka bilumu nyonso Congo yake bwana la beto ba Congolais. Donc kana mambo kena Congo, beto lenda kutula kivuvu ve ke ba Belge ke sala, que les Américains que ça là, que les Français que ça là. Non. Beto mosi bana ya Congo, beto fait telema, sans beto sosa, iki faso ko bima na situation ina, to ini faso iki faso ku baru la mambo ina ya imbi, sans beto tout la boala, la beto ranzile ya mbote. Bubu yai, umekuiza pamba ve na bilbilu meluta, bene kuwa bene nyonso à gauche à droite makelele. Sabu na mambo metana minembwe. Mambo minembwe, yako ni mambo mebanda bubu ve, tia banda kama zono ve, yake mambo ya ntama. Munu muke evolue na kati ya Pareko, mubakaka occasion ya kutanga livre, la titre ya Crimes organisés en Afrique centrale, ina monsieur Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba Sonikaka, pe yabimaka na 2004. Beno bana c'était livre bimaka na 2004, mais déjà membre minembwe tata ya Sonikaka ya na kati ya mukanda na yandi. Ça veut dire que yake mambo ya bubu ve. Bubu ya yake kaka mnde fote bakitu na Bible la consécration, c'est-à-dire que yame kuma na nsuka. Mais yame bana ntama betu pe betu menwana mingi samu que diambo ina ya kuiza kusara façon ya usama bubu ya ive. Mais nani mepe sa possibilité samu que diambo ina bubu ya telema ya baka forme na ya kena kubaka bet mos meza beni suba na Congo bet kuwaka mvula meluta monsieur Chilombo alias Tshisekedi ani vola la Londres ani tubaka que baba na mulenge bake bampangwe beto. Meza ba façon que tubaka histoire bake barumuna ya ove. Kala muke mwana ya pembele kubokila munu mwana ya matadi ve kubokila munu mwana ya kare nani ve non muke mwana ya pembele bokila munu mwana ya pembele parce que mamu nyose kila uluta na Congo ile batia usola ku changer mutini nao mikanda kele kena ku expliquer mamu ina ba mikanda ikele mais bubu ya musola ku vanda inda mingi ve na mambo ina mais plutôt muzola ku sola beno ba mambo ina kena ku tourner autour ya minembwe beto bona beto nyonso mutrokola soi-disant ministre Robert Roy devant les parlementaires réaction na ndivana kanini ana kuiza kutuba luvunu mais beto que la député mo sérieusement Moindo Nzangi ani metele manakata parlement ani memonisa na A plus B wapi sika ina Rubero kena kuvuna kena kutuba luvunu petate ai ani fata de demba kutuba ve. Donc mais tu comprendre que mambo ya Congo yake na mwa complot mosi na manima ina batu bazola na kingolo babaka bwana beto na kingolo batata wa mama bapanya munu mume kasimba dimpa na maboko dimpa ya muni yakede
quand ngeke na besoin ya mon morceau ya dimpa ngeke lomba munu pange ngena sengela munu ma dimpa mais ngenda kuisa fe ngezio na munu dimpa na kingolo bosi ngetu ba dimpa ine yange jamais de la vie na salama ve ngema ka sala munu plina alors ou dimpa ngubye ngeke kudi ya fe mpe mu kudi ya fe mais dimpa ya munu muka sala nyoso ça mon dimora qui prend dimpa munu parce que ya ke propriété ya munu mais mukula kumuna bilum kena kuluta barwande kena kusala kola kubaka mwa mapapu betu landaka bilum meluta diaka tata ba yembo kila Moïse ya Rugabo an me kuiza nsoni na meso ve ke ba ba ke ba congolais banda inza be banda ba ke fanda ba congolais tango bet ba ngene banase ba fanda ka cha Congo ba khaka ba fanda na Congo d'ailleurs tango ba belge zenga ba limite ya Congo une partie ya boala ba ya kota na ka Congo oh kana beno ke ba congolais ya kirika ben ke ba congolais mais ça mona nini na 1971 mpanga beno bisengima na Rwema Barthélemy ande influence ke Mobutu ça mbasa la ordonnance ya kupesa nationalité na babanyamulenge est-ce que ordonnance ina ben kwa ke na ordonnance ina bantande meko ba congolais besingombe meko ba congolais ba pende meko ba congolais ba souk meko ba congolais ba kat meko ba congolais non ça n'est qui va combien ba congolais fait dans ordonnance ina parce que baké déjà ba congolais parce que baké déjà ba congolais montu na déjà congolais en qui a besoin ba salaire ordonnance veut ça me reconnaître un congolais donc quand ngeke a besoin ordonnance ça me reconnaître un congolais c'est que ngeke congolais veut c'est aussi simple. Et pourtant, ça me kokuma congolais, ba minsiko ya boa na beto, ya que clair. Ngene na vanda congolais, parce que mtu na ndinga luputu, congolais d'origine, congolais par adoption ou par acquisition, c'est-à-dire congolais il y a menga, tata na mamba ba congolais, automatiquement moi na congolais. Mutankara na vanda anime kuela congolais, to congolaise. Il y a des gens qui sont congolais, il y a des congolais par adoption. Na nzila ya makuela. Mais mutankaka, il y a des kuela ve, mais il y a des Congo, il y a des congolais, il y a des lomba na wafumu. Ya voilà, il y a des nationalité, il y a des nationalité, il y a une naturalisation. Alors, banyamulenge mvula yinko bamva na Congo, mvula mingi. Mais ça n'a pas, c'est vrai. Mais mezaba, ou ben mezaba, quand on a boit la mousse, on a mis tout bague, mais tu peux faire un pouto. Ngekua, bagana pour régulariser, sans papier. Ça ne veut pas dire que ngefwa ngena inzo, bagindele ko na bureau ba mousse me régulariser. Non. Ngefeti c'est telema, ngekwa na ntwa la bao, na ba mikanda. Ya mukanda ya mbutukulu ya nini tout ça mumeka tuka na boire tel musula kuma congolais to musula kuma français to belge ba que ça la procédure ça mu ba naturaliser mais ben il faut la rwandais ina iki rwandais na mesala besala déjà démarche ça mu ba pesa ya nationalité. C'est vrai que Mobutu Sineke ordonnance na 71, ça va repasser ça va au 72 pardon, dans 72, ça va repasser ça va banzenza nationalité entre autres Banyamulenge. Mais en 81, comité central qui ça monisa Mobutu que ba que pesa ka nationalité na nkangu ve, ba que pesa ka nationalité na mutu Mobutu qui ça ka annulé yao. Les réai kana loi ba me annulé yao, ya ki dire na valeur ve. D'ailleurs, pour ça Beno Bakusa Mbote, tangu guerre bandaka na Congo na 1996, batu na bandaka guerre na Est, niki batu bila beto. Batu baka bet me kuza kusala guerre pamba ve bazo na kupesa watu nationalité na beto ve ya Banyamulenge. Bazo ya kureconnaître beto comme bazairwa ve, beto ke bazairwa. Mais ngesa mbare reconnaître ngezairwa, il faut ngeba kaminduki. Il faut que vous les Congolais. Ah non. Ah non. Nationalité, il y a quelqu'un qui m'a dit que je suis
na procédure. Donc, Moïse Yarugabo, on a quiz avec un toit la bête, il faut reconnaître les Congolais fait, il faut reconnaître les Congolais. Quand il faut reconnaître les na bête, mais tu la zoba. Ah bon? Et, mon tour de méthode, membre de play, boire l'envie à Congo, attends, fou mon mot si veut mettre téléma. Ça va tout baquer, il me tout baquer normal fait, cuisant en toi avec ya minsiku, bet kuange, bet auditionner, rien, ni fou ma boire, ni ma ministre, ni Moutou mosi ve na kati ya Congo, mfumu mosi ve mettre téléma, ça m'a ku fustiger qui maïna. Alors maintenant vous le beto, qui vous mosi. Est-ce que Congo qui vraiment na mfumu? Est-ce que Congo qui est vraiment na batuna kena kuyala na Congo ou bien Congo qui est la masse qui est au tambour au mosi ya kwenda na côté Kento ya kwenda na côté Bakala que muta kutwalisa au kelevé. Bet que yuvula est-ce que na Congo vraiment ba mfumu kele mambo kena kuluta bagana kuwa bagana kumona to bagana kumona ve. Mais il peut mettre la salle. Bet sala nini bet ba na Congo. Dans toile ya citation ina betu kena kulomba na bamfumu ya minsiku c'est-à-dire la justice babokilisa mutu ya bokila Moïse ya Mugabo alikuza s'expliquer na mambo na Tubaka parce que bana saba kima mosi na bwala mosi bameka pesa ngeme au na puta kvanaka bameka pesa nge nationalité ngeme kasala imbi balenda katura ngeyao etata ina nikela ko mériter beto katura yandi citoyenneté de Kénéan, nous savons qu'il y a une façon de bâtir là, mais le coup on a assumé que la fonction mingi na Congo, je suppose que en la nationalité, eh ben nous obéit toujours la tata il là-bas 14 ans de Congolais, en qui na mérité qu'on vende Congolais vert, en qui na mérité vert qu'on vende Congolais, et en kaka, en banza avec que bête ba Congolais, bête na kumona ni wonga, bête na kumona wonga que Moïse Yarugabo, en qui mutampamba. Andela mosa betu wonga ve Congo ke boire ya beto mutu na kuza mosa betu wonga na kata Congo ani butuko TV bana Congo betu bika kulala betu bika kuleka pongi beto telema façon mosa bisa beno na ebandeli mon beto quand ça fait que ba Belge que vous a défendre beto ba Américain vous a défendre beto ba que vous avez beto mosi bana Congo beto fait du téléma parce que boire la qui a beto fait trouver ba solution ba mambo ya kena kutungisa beto na ko espérer avec ba américain ba belge ba que kuiza ba que kitana ba non ba que kuiza ve parce que baou ndeke na nima ba rwandais samba ba rwandais ba sa yola kina kusala baou ndeke ke pesa ba ngolo beno banza tete boire ko la Rwanda ya na tungisa Congo mais quand ba kana ko réussir na kutungisa Congo ya sura tuba ke na manima bao ba américain quel ba français quel ba belge quel ba allemand quel ba australien quel ba canada quel et ainsi de suite les beto ba tu na kana manima bao beso la contraire na bao sans pas que ça na ba solution ah non ça ne marche pas beto fait de télé na beto ba na Congo beto trouver ba solution na mambo ina nyonso kena kumonza beto mpasi la kata bwala beto kima mosi nzambi ke pesaka na peuple nyonso mantoto entoto ya Congo nzambi utipesa beto yao beto kuna sosi wana kingolo ve non nzambi pesaka beto yao beto lere yai kio beto sala kutanina ntoto ina ya Congo kana kunuana beto na mwana wonga ve beto feti nuana bubu yai beto mekufa déjà na Congo ça na mama ntoto kaka environ 12 millions 12 millions bosi beto ke mona wonga parce que Moïse Yarugabo kena kutua beto kufa beto so kesika mosi lokola bazoba yana mtike kufa beto ve beto ke ba mfumo ntoto devoir beto yake ya ku défendre ntoto yake ya ku vivre na wonga ve yake ya ku vivre na kubanza avec mbata suka ba ça beto play beto fait téléma bana Congo beto fait téléma parce que Congo yake boire beto beto me constater qui me enkaka que ba mfumu nyonso ya Congo ba me sumbamaka bazana kuyana na Congo ba me sumbamaka na banzenza ya wina mwa ba défendre ba boire yake leve
Moko ifela belu kaka kiufu mosi. Tangu Moïse aluka kwa kusala makelele. Est-ce que mutu kuwaka ndinga ata ya mfumu mosi ya Congo? Non. Ata mfumu mosi ya Congo tellement qu'avait ça va ni pesa ndinga ande tuba ina yali kala kukanisa. À part mutu député de la Moindo Zangi, peut-être maman Eve Bazaïba, peut-être l'autre Jacques Joly, bah tout tellement ça na kutuba. Mais bah ina kaka silence total. Ça m'a dit parce que ba mettre kaka nzutu na banzenza. Alors, le cas va mettre kaka nzutu na banzenza. Beti bana Congo nini beti vile la sala. Beti fait de telema. Ça m'a ku losa batu na nganda. Parce que batu ina ba kena ku mériter Congo ve pe Congo kena ku mériter batamutindi na ve. Beti fait de losa ba na nganda, beti remplacer bao na une autre classe politique, ina kena na ngolo na mayele pe na volonté ya kusimba bwana ya beto ya tambura mbote ya diatama na mutindo ina bana Congo beti kezodila parce que vous bien Congo na kutambula selon volonté ba Rwandais, selon volonté ba Américain, selon volonté ba Belge, bosi volonté beti bana ya Congo ikimbe ke salama ya wina batata wa mama apanga mo bana Congo muke benda mambo inda ve mais qui on ngona kulomba beno beto telema beto loza batu ya baswa disant ba diriger abubi ya beto loza ba nganda même na kingolo il faut beto loza ba beno tala mambo yake na kusala tata ba mbokila Chilombo alias Tshisekedi baswa disant consultation yandi ya luvunu yake ba théâtre beno na mambo ina ve yandi sama andi kuma na kisika ina eh ben Joseph Kabila mutula kanivana andela sala kima mosi ve sans que Yandi vous sana na Joseph Kabila, sans que Joseph Kabila pèse Yandi moyen ya sala kima ina. Donc beti la fingila kima mosi ve na tata yai. Beti na kulutisa ntango mpamba. Ba mfula meluta mingi, beti na kununa, beti na profiter ba geste ya kimfamba ya mboya bwana beto ve, beti na kwa na mutindi ti wapi. Donc ba tata na ba mama mukwisa kubia na tola beno, samla kusasa beno que Boala ya beto Congo, moto na défendre ya okeleve kaka beto musbana ya Congo. Donc beto telema, beto tadina boala beto, mbazi beto créer Congo ya nouveau. Ya wina beto qui regroupé na kata mvuka mosi ba mbogila Alliance des patriotes pour la refondation du Congo. Kimvuka ya baina keso la kabwala samu na ku tunga boala ya nouveau. Donc beti na kubokela beno beno kuza nwana na beto kisika mosi beno kuyi beto taina bwala beto samumbazi bana na beto bazinga mbote lokola bana ya ba français lokola bana ya ba belge lokola bana ba allemand bubu ya na Congo batu kufa ntsatu mambo ya tama mambo ya ntsoni batata na mama mamu kuzo beto so na beno bubu yayi bika ke nzambi simba beto ana beto ngolo sam beto tere beto ndwana mbwa beto pamba vyake bwana nzambi pesa ka beto matondo mengi